ಶಿವಾನಂದಲಹರಿ 21-25. धृतिस्तम्भाधारां दृढगुणनिबद्धां सगमनां विचित्रां पद्माढ्यां प्रतिदिवससन्मार्गघटितां स्मरारे मच्चेतस्फुटपटकुटीं प्राप्य विशदां जय स्वामिन् शक्त्या सह शिवगणैः सेवितविभो। प्रलोभाद्यैरर्धाद्धरणपरतन्त्रो धनिगृहे प्रवेशोद्युक्तत्सन् भ्रमति बहुधा तस्करपते इमं चेतच्चोरं कथमिह सहे शङ्कर विभो तवाधीनं कृत्वा मयि निरपराधे कुरु कृपाम् करोमि त्वत्पूजां सपदि सुखदो मे भव विभो विधित्वं विष्णुत्वं दिशसि खलु तस्याः फलमिति पुनश्च त्वां द्रष्टुं दिवि भुवि वहन् पक्षिमृगता मदृष्ट्वा तत्खेदं कथमिह सहे शङ्कर विभो कदा वा कैलासे कनकमणिसौधे सह गणैः वसन् शम्भोरग्रे स्फुटघटितमूर्धाञ्जलिपुटः विभो साम्ब स्वामिन् परमशिव पाहीति निगदन् विधातॄणां कल्पान् क्षणमिव विनेष्यामि सुखतः स्तवैर्ब्रह्मादीनां जय जय वचोभिर्नियमिनां गणानां केलिभिर्मदकलमहोक्षस्य ककुदी स्थितं नीलग्रीवं त्रिनयनमुमाश्लिष्टवपुषं कदा त्वां पश्येयं करधृतमुखं खण्डपरुषुम्।